Cerita dibuka dengan acara pernikahan di hotel mewah. Tiba-tiba sang pengantin wanita tersandung dan gaunnya lepas hingga bagian dadanya terbuka. Di punggungnya terlihat pula tato Dewi Kuan Im. 정명석입니다. Di hari lain, nampak Kim Jong-gu, ayah dari pengantin wanita, mendatangi kantor Hanbada dan menceritakan kejadian yang terjadi di acara pernikahan anaknya. 어깨랑 소매가 없는 웨딩 드레스가 행진할 때 그 드레스가 흘러내렸습니다. 어디까지요? 이 아래까지. 전화했죠. Dia lebih memikirkan biaya yang dikeluarkan dan kesan buruk yang dia terima dari para tamu naratamanya. 손해배상금 말씀이시죠? 현금화하면 2억 4천만 원을 제시한 거네요. 꽤 합리적입니다. 한바다도 태산이랑 다르. 네? Diketahui bahwa selama ini semua urusan hukum perusahaannya diserahkan ke kantor saingan Hanbada, yaitu kantor hukum Taesan. Tapi Taesan tidak bisa memenuhi keinginan Tuan Kim, yang menginginkan kompensasi sebesar 1 miliar won. 회장님께서는 정확히 얼마를 지산값이요. 10억 원 받아야 되지 않겠? 해보겠습니다. Merasa tertantang, Direktur Hanbada pun menyanggupi menerima kasus tersebut. 수입력 넉넉히 생기들이요. Saat rapat, pengacara Jung dan timnya mempelajari bisnis Hotel Daehyun, di mana acara dilaksanakan. 무엇보다 중요한 건 이게 과연 대연 호텔의 믿은 Mereka 가십이든 juga mulai 호텔 집 menjalankan 잘못이라는 rencana 걸 yang 보여줄 게 dapat 없으면 이 menguntungkan pihak 손해배상 청구 kliennya. 자체가 무의미. 권민우 변호사, 최수연 변호사 잠입 조사 링들에서 준비하는 과정에서 어떤 실수가 있었는지 Jung membagi tim menjadi dua untuk melakukan penyelidikan. Pengacara Choi dan Junho menyelidiki hotel, sedangkan pengacara Kwon dan Woo mendatangi kedua mempelai. 아가씨가 방에서 통 나오질 않네요. 님들 오셨어요. Dari pembicaraan dengan Hwa Yong, mereka mengetahui bahwa dia mengalami syok. Hubungannya dengan mempelai pria pun menjadi canggung. Hwa Yong juga menceritakan bagaimana mereka dijodohkan oleh orang tua mereka. Namun kakek sang pria merasa kecewa setelah melihat tato Dewi Kuan Im di punggungnya. 실망을 해요? 제 등에 관세음보살 문신이 있거든요. 관심. Dia juga menceritakan tentang gaunnya. Dia mengetahui bahwa di hari H, dia merasa gaunnya lebih longgar dari yang pernah dia coba sebelumnya. 근데 그냥 살이 빠져서 그런 것 같다면서 드레스 살이 빠졌었습니까? 결혼식 때? 아니요? 김하영 씨, 남편을 사랑합니까? Di sini, Woo sempat menganalisa bahwa pengantin wanita tidak begitu mencintai suaminya, terbukti dari foto mereka yang terbengkelai, dan cincin nikah yang tidak dia kenakan. 손반지는 화영 씨의 손가락이 아니라 상대 위에 있고요. 남편을 사랑합니까? 장인어른도 유별나시지. 그날 일 난 떠올리기도 싫은데 왜 Selanjutnya, mereka menemui pengantin pria. Dia kasihan pada kakeknya karena merasa dikhianati Hwa Yong dengan tatonya. 기독교 신자시니까 그런 애랑 무슨 결혼? Di Hotel Daehyun, pengacara Choi dan Junho yang semestinya menyamar sebagai calon pengantin, harus mengubah rencana. Ini karena Choi mendadak mengalami sakit perut yang tak tertahankan, dan harus terjebak di 최수연 toilet. 변호사를 만나야 합니다. 시연이니? 여기야. 가져왔어? 이리 줘. 아무나 가져오라고 했잖아. 그게 제일 Pengacara Woo datang ke hotel untuk membantu Choi, sekaligus harus menggantikan perannya sebagai calon pengantin wanita. 틀렸어요. 네? 이준호 씨는 결혼식이 다음 주라고 하셨죠? 급하게 예약했는데 자리가 있어 다행이네요. 그러니까 우리가 결혼을 서두르는 이유는 Dengan berpura-pura sebagai pasangan yang harus menikah secepatnya, mereka memilih gaun pengantin yang mirip dengan yang Hwa Yong kenakan. Mereka juga sempat memancing apakah pernah terjadi gaun pengantin yang tanggal,
Namun petugas mengatakan hal itu tidak pernah terjadi. 뭐 그런 일도 가끔 있지 않나요? 흘러내려요? 웨딩드레스가? 아유, 그럴 일은 절대 없죠. 저희가 철저하게 가봉을 하는데요. 이 웨딩드레스 입어보고 싶습니다. 아, 두 분 과감한 스타일 좋아하시는구나. 이걸로 피팅하실까요? 지혜 씨. Ji Hye, salah satu staf yang seharusnya melayani Wu ternyata sedang bertugas keluar kantor. 빵 4시에 각구운빵 나온다고 나보고 가서 사오래. 주연이 있었으면 이럴 때 한마디 해줬을 텐데. 주연이 잘렸잖아. 그때 드레스 훌러덩했을 때. Secara tak sengaja dia membicarakan Ju Hui, mantan staf yang dipecat gara-gara peristiwa gaun tanggal. Hal ini terdengar oleh pengacara Choi yang masih berada di toilet. 빵을 사갖고 갈 거야. 안녕하세요. Dari informasi itu, Junho mulai mendekati Ji Hye untuk mengorek informasi tentang Ju Hui. 그 배주 씨 연락처 좀 알 수... 죄송합니다. 언니 개인정보라서. Namun usahanya gagal karena atasannya segera muncul. Di sesi mediasi antar pengacara, mereka tidak mau berdamai dan tetap bertahan pada keputusan masing-masing untuk bertarung di pengadilan. 지혜 씨 안녕하세요. 빵 사러 왔으니까. Pengacara Wu dan Junho tetap berusaha mencari informasi dengan mendekati Nona Ji Hye. 웨딩드레스 벗겨진 일이 있었죠. 2달 전쯤에. 그 일 관련해서 배주 씨한테 물어보고 싶은 게 있어요. Saat disinggung tentang peristiwa gaun tanggal, Ji Hye mengatakan bahwa Ju Hui telah pindah ke luar negeri dan susah dihubungi. Pengadilan pun dimulai dengan menghadirkan saksi. Namun pihak tergugat terkejut karena yang muncul adalah Nona Ji Hye 증인 sendiri. 강재 씨 도착했습니다. 앞으로 나오세요. 김하영 씨의 결혼식이 있던 날 대연호텔 웨딩 사업팀 직원으로서 생긴에 도우미 역할을 했습니다. 당일 김하영 씨가 웨딩 드레스를 입은 네. 아니 근데 이게 Dia menceritakan bahwa di hari pernikahan, Hwayong sadar kalau gaunnya lebih longgar, tapi pihak hotel meyakinkan bahwa itu gaun yang sama. Setelah kejadian, Ji Hye baru menyadari bahwa gaun yang dikenakan adalah gaun yang sama namun ukurannya lebih besar karena gaun yang sebenarnya robek. Para staf tidak berani membocorkan hal ini karena diancam pemecatan. 바뀌었다는 걸 알았거든요. 결혼식 날 아침에 김하영 씨 맞춤으로 배주 씨라고 일하던 선배 직원의 실수로요. 시간이 없으니까 그때 각 디자인은 같지만 사이즈는 그럼 웨딩 사업팀 직원들이 그 사실을 김하영 씨에게 숨겼던 겁니까? 입단속 안 하면 너희도 자른다고요. 신부님이 그렇게 힘드신 줄 몰라서 이제야 말하게 돼서 너무 원고, 아글이라는 커뮤니티 사이트를 알고 계십니까? 그래, 셀리라이드라는 아이디로 몇 차례 글을 썼죠? 맞습니까? 대답하세요. 맞습니까? Proses pengadilan tidak berhenti di situ. Pengacara tergugat berhasil menemukan postingan Hwayong di media sosial yang menyatakan bahwa dia lega pernikahannya gagal. Dia tidak mau menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Semua pun terkejut. 조금만 더 버티면 결혼하지 않아도 잘 알지도 못하는 남자랑 거짓말처럼 살지. 의뢰인께서 저희도 도와드릴 수가 없습니다. 이 결혼 아빠가 정말 Setelah sidang, Hwayong berdiskusi dengan tim pengacara Hanbada. Dari sini dia menyatakan bahwa kakek mempelai pria menjanjikan sebidang tanah dengan harga yang fantastis setelah pernikahan. Hwayong tidak mempedulikan hal itu karena dia memang tidak mau menikahi orang yang tidak dia kenal. 다른 사람들도 다 이렇게 살아요? Saat itulah muncul ide cemerlang dari pengacara Wu. Dia mengatakan bahwa dengan tuntutan sebelumnya, mustahil bagi mereka untuk memperoleh 1 miliar won. Dia berkata jika tidak ada kejadian gaun tanggal, maka Hwayong akan menerima sebidang tanah. Dari sini, mereka merubah tuntutan 1 miliar won karena kesalahan hotel,
menjadi 3 miliar won karena gagalnya pemberian tanah. 씨의 할아버지인 홍주명 씨 할 일도 없었을 테니 토지 증여가 약속대로 대형 호텔의 실수로 인해 김하영 씨가 홍주명 씨 가격을 특별 손해로 주장하면 큰 액수의 손해배상금을 청구할 수 있습니다. 우영호 변호사, 방금 말한 특별 손해 아이디어로 의견 청구 취지를 바꾸자는 제안이니까 회장님께 보여드리고 다 같이 한번 얘기해 봅시다. 그래서 얼마를 받아주겠다는 거요? 홍주명 씨에게 증여받기로 한 토지의 가격 혹시 알고 계십니까? 그럼 332억 원이었습니다. 판사가 판결하기에는 너무 부담이 132억 원의 10%인 33억 2천만 원에서부터 어떠세요? Tuan Kim sangat puas dengan hasil ini, walau Hwa Yong kurang 난 setuju. 싫어요. 넌 가만 있어. 우리들 말. 드레스 벗겨져서 결혼식 망한 게 뭐 자랑이라고 이렇게. 아빠도 좀 제발 이제 그만해요. 이대로 진행시켜 주시오. 대표님만 믿습니다. 피고도 상견례 자리에 동석하셨죠? 예. Di sidang selanjutnya, pengacara penggugat tengah menanyai saksi pemilik hotel yang masih kerabat mempelai pria. 그렇다면 피고는 홍주명 씨가 원건 선물로 주겠다고 약속한 사실을 알고 그렇죠. 토지 증여 약속이라는 특별한 사정이 있었고 Di antara pengunjung sidang, nampak seseorang yang terlihat berkesan bagi Hwa Yong. 청구 취지 및 청구 원인 허락해 주십시오. 오늘은 더 하실 얘기들 없죠? 저요. Saat hakim akan menutup sidang, tiba-tiba Hwa Yong mengajukan pembatalan gugatan. 이거 그만하려면 어떻게 해야 돼요? Ternyata sebelum sidang, dia menghampiri pengacara Wu untuk menanyakan syarat menggagalkan gugatan. 그게 다예요? 뭐는 소리야? 누구 마음대로? Tentu saja hal ini membuat ayahnya naik pitam. 확실해요? 네. 원고가 소를 취함에 따라 소송을 재판 마치겠습니다. 너 이게 뭐 하는 짓이야? 내 문신 없을 때 장난으로 새긴 거 아니야. 나 불교 믿어. Namun dengan berani, Hwa Yong mengakui bahwa agamanya sekarang adalah Buddha, dan teman yang selama ini berada di sisinya selama 10 tahun bukanlah teman biasa, melainkan satu-satunya orang yang terpenting dan dicintainya. 이 사람 그냥 언니 아니야. 그냥 선배 아니야. 결혼을 해야 된다면 언니랑 할 거야. 사랑하는 사람이랑 할 거야. Hwa Yong dan pasangannya pun meninggalkan ruangan sidang.